Tu su dva šahta, vi ćete proći kraj kućice između šahtova i tu je gore kućica odmorište. A kod ulaza na desnoj strani na klupi je bilo urezano, ovdje smo ubili nevino dijete, curicu. Aleksandra Zec. Aleksandra? Zec. Ne baš. Aleksandra Zec? Ne. Ne znam tko je ona prihvatila. Ne, ne znam. Ne. Da, oni su moji dragi susjedi bili, to su bila familija, otac i majka i 3 djece. I jako su bili dobri, oni su imali u svojoj kući mesnicu, prodavali meso, bili su stvarno dobri, sa svima su bili dobri, družili se, pomagali ljudima i imali puno prijatelja, stvarno, i posebni susjedi su bili. Pomilovani Rimac u svom iskazu tačno je opisao kako su on i još 5 Merčepovaca, među kojima je bila jedna žena, oko 23 časa došli ispred stana jedne od najpoznatije i najbogatije srpske porodice u Zagrebu i na kućnom pragu ubili Mihajla Zeca. Suprugu Mariju, kćerku Aleksandru, koje su vidjeli ubistvo, Merčepovci su odvezli do Sljemena gdje su ih i ubili. Kad se to desilo, kad su je tatu ubili pred kućom, sve puno krvi pred vratima, da, onda su ju sakrili te 2 djece. I još što sad mislio, kaj će sad se desiti, da ne budu po redu svi išli gledat, ali oni su se sakrili u svoju sobu, tako da ih nisu našli. Cijela ulica je naša bila sva u njoj, svi su se sakrivali, zatvarali vrata, svi su bili prestrašeni, užasno prestrašeni. To je znate kako da se ovak nešto desi, pa nešto, mislim, samo po redu. Ovi susjedi da su sakrili su mislili da bu valjda po redu sad išli sve pucati sa mitraljezom ili puškom na nekoga. Kad je izašao van, znate kad je uzeti ih i odpeljati, to je užas. Radi danas, ne znam, u 21. stoljeću lik osobe kao spomenik je meni besmisleno općenito. Pa na taj način općenito neki spomenik koji bi bio više univerzalan nego partikularan. Ne bi to bilo potrebno, zato što mnogi ljudi su tako isto ubijeni. Zašto bi sad ona morala biti? Trebao bi se svakako kao spomen na sve žrtve, kao da ona predstavi sve žrtve koje su na isti način stradale, svakako, da. It's easier to have one person as a symbol than have nothing. And you can't have a statue to everybody. So it sounds like it's essentially a lovely idea, something to do that would remind people of the war crimes that happened during that awful period in the 90s. What's the argument that there wouldn't be? A zašto? Zašto je u Hrvatskoj? U Hrvatskoj bilo kakva ideja je općenito podosta neprihvaćena. Nije to je tema koja je vrlo teška za naš narod, tako da možda trebalo je vremena da se sve to slegne. Mislim da se spomenik može podignuti jer je tu, mislim, u toj priči je cijeli jedan temat gdje jedna nacija podiže spomenik simbolu koji zapravo je ogledalo nekom problemu koji je još uvijek svevremenski, ne znam zašto. I bilo bi mi zanimljivo dignuti spomenik radi provokacije koja bi to bila ljudima kojima je to problem. Spomenik? Kako bi izgledao? Pa možete, ako vi znate njihovu, recimo, slike ili malo pisto pometnuti u srce, može biti jedno lijepo srce i unutra 2 malo, onako. Pa mislim da je bio cool neki apstraktni spomenik. Ne znam, nešto ali onak mora izgledati djelovati toplo, nemam neku ideju, ne. Ali tipa da je most, kužiš, a da nije sad opet neki ukras koji stoji na nekoj cesti, kojeg opet neko može... Bilo bi zanimljivo da je sad to neki objekt koji ljudi preko kojeg moraju proći, kojeg moraju upotrijebiti i moraju fizički biti u odnosu nekom, tipa preći preko mosta
a da nije nešto što ja mogu pogledat pa reći kao jebem ti mater svim svecima i onda se proširati u suprotnom smjeru. Ako postoji spomenik, ako postoji neka ulica, više ljudi će se zapitati što je to. Činjenica je da danas na ulicama imamo i ta oznake tko je bila ta osoba. Tako da ako se postoji spomenik Aleksandru Zeci i postoji nekakav natpis zbog čega je spomenik postavljen, definitivno će više ljudi znati, pa se neće dogoditi to da cijeli dan stojite, niko nema pojma ko je Aleksandra Zeci. Dobro.